I pozdrav ljudi, dobrodošli na moj YouTube kanal The Legend 91, odnosno Legenda 91, kao što već od prije znate. Evo, današnja tema je pravi prijatelj, pa evo, prije nešto krenem sa samom temom, htio bih još jednom pozdraviti svu moju publiku i sve ljude koji me podržavaju i hvala im na tome još jednom. Šaljem im velikim pozdrav, pa evo, možemo krenuti sa samom temom. A pravi prijatelj, evo kad vam neko spomene riječ pravi prijatelj, to može više imati značenja, evo kako ljudi su jednostavno došli na to da mogu prepoznati pravo prijatelja. Imate situacija gdje će vam ljudi reći, evo, došao sam u mnogo situacija gdje se prijatelj potukao za mene, non stop me brani, gdje god da se ja zakačim s nekim, imam problem, on uskače i to sve. Ja to mogu razumjeti, ali možete li razumjeti da netko koji se tuče svaki tjedan, svaki mjesec, non stop ulazi u neke probleme sa ljudima i vi morate tu uskakat i samo zato što će on za vas reći jer vi ste se dokazali, vi ste njegov pravi prijatelj. Dobro, možda u toj situaciji možemo reći u globalu imate takve situacije, te situacije se dešavaju, ali ako imate pored sebe osobu koja non stop ide i traži nevolje i vi morate njega braniti i non stop vas uvlači u te situacije, to vam nije pravi prijatelj. Kako može postojati dobar i pravi prijatelj? Non stop vam stvarati takve situacije i vi non stop morate reagirati u tim situacijama i on vas uvlači u svoje probleme non stop. Moje osobno mišljenje je da vam to nije pravi prijatelj. Jer da je, nikad vas ne bi dovodio tako često u takve situacije. Može se desiti, naravno, uvijek se može desiti, ali to se može desiti jednom ili dva puta godišnje. Ne može se to desiti svaki tjedan ali svaki mjesec da vi upadate u probleme samo zbog njega da bi vam on danas sutra rekao da vi ste super, vi ste odlični, vi ste njegov prijatelj. Ne, totalno pogrešno. Onda imate situacije gdje vam jednostavno oni žele biti prijatelji, ljudi, zato što evo jednostavno vi ste neki pozitivan čovjek, jednostavno ste po prirodni pozitivni i jednostavno možete otići s njima na cugu, na piće, vi sjednete, vi pričate sa čovjekom i čovjek vam sad priča samo o negativa i čovjek samo ubija tom negativom. I jednostavno možete potom vidjeti da taj čovjek samo priča negativno. I vi želite samo nešto reći, pa mogu ja nešto da ti kažem, da čekaj samo da ja to tebi sve kažem pa ćemo onda vidjeti. I vi jednostavno ovako prekričete ruke, ko jadovan sjedite, ne znate uopće šta da kažete, samo klimate glavom, da, tako je. I naravno od toga se ništa ne dešava, on se emotivno isprazni non stop. I vi od toga nemate apsolutno nikakvu povratnu informaciju, nemate ništa, on vas služi kako bi se reklo, kao neku emocionalnu vreću za udaranje i neko bi čak možda rekao da to zvuči presebično, ali ja osobno mislim da to nije presebično, jer da bi gledao neko kao pravo prijatelja moraš i ti nešto dobiti. Znači ti jednostavno moraš dobiti neku povratnu informaciju ili neko svoje zadovoljstvo da jednostavno ako čovjek tebi priča samo negativne stvari, uvijek će to biti. Znači negativne stvari će uvijek biti što je normalno. Negativne stvari nas okružuju svuda oko nas. Ali ako ljudi jednostavno pričaju čisto samo o negativnim stvarima bez imalo pozitive, ti ljudi vam jednostavno nisu dobri prijatelji. Ali zbog čega to možete vidjeti, ali oni non stop idu vama zato što ste pozitivni. Zašto misle? Pa evo, svaki dan ću ga zvat na kavu. Imao sam tako par situacija u životu gdje sam jednostavno išao sa ljudima na cuge, na kave, na kolače, na izlaske, nije ni bitno. Jednostavno ljudi su počeli pričati samo o negativnim stvarima i ti jednostavno kao i sam želim ih pomoći, želim im nešto reći to sve, ali oni to sve gledaju kroz negativnu stvari. Zato što misli, pa evo vidi, taj čovjek je pozitivan, pa jednostavno on će me liječiti. Znači ja sam u tome razgovoru, u tom prijateljstvu kao doktor.
kao psiholog, a ne kao prijatelj. Tako da mislim da i to je jedno od razloga zašto takvi ljudi vam nisu prijatelji, jer to je sebična strana i oni samo gledaju sebe. Ljudi s vama samo zbog novaca. Znači to možete vidjeti kroz razne situacije, pogotovo ljudi koji su otišli van u inozemstvo, rade u inozemstvu, kad dođu nazad u Hrvatsku, odnosno i na Balkan, to se može primijetiti da ljudi koji jednostavno su kao neke pijavice, kao neke hijene oko vas, možda ljude znate 5 puta iz viđenja, oni će doći do vas, pa di si prijatelju, kako si, ovo ono, znamo se, a vi gledate u njih kao da ste sa neba pali. Znači znate te ljude možda par puta iz viđenja i znaju da jednostavno znaju da radite vani, da ste došli do nekih novaca i onda vam se priljube uz vas, pa onda tu plaćate kave, izlaske, sve moguće stvari i njima opet dobro. To je jedan od velikih razloga zašto ti ljudi nisu vaši pravi prijatelji. Kako bi vam to najbolje objasnio, imate situacija gdje su vaši prijatelji ljudi koji vole izlaziti van non stop, izlaze van često, vole pit i onda dođu do vas i pitaju vas pa zašto ti ne piješ, pa trebao bi izaći s nama van, trebali bi se družiti, ja kažem da, može, nije problem, možemo izaći van, možemo se družiti i onda ti isti prijatelji nagovaraju vas. Pa ajde, ideš pit s nama i ti samo kažeš, ma neću, nisam ja, recimo nije to moj stil života, ja više volim otići u teretanu, otići trčati, bilo šta, jednostavno to nije moj stil života da ja svaki tjedan izlazim van i pijem, primjerice. I onda ta ista osoba vam postavlja pitanje, pa zašto, šta ti glumiš, šta se ti umislio da si ti ovakav, onakav, i onda vam postavlja neka glupa pitanja gdje se vi morate opravdavati zašto vi to radite. To vam nije pravi prijatelj. Zato što vas on potiče da vi se njemu opravdavate zašto vi to isto ne radite kao on. Tako da vam to nije pravi prijatelj. Onda imate situaciju gdje je primjer jedan od prijatelja vam može biti mehaničar, električar, instalater, bilo šta. On vam jednostavno odradi neki posao i sada kad je on to sve odradio, sve je to prošlo, jednostavno vi njemu morate platiti za ono što je on to i onda se vi počnete tu izvlačiti, joj pa znate, mi smo prijatelji, mogli bi mi to neko, pa nemoj mi puno naplatiti. Po meni je to pogrešno. Pa baš zato što ti je prijatelj, ne trebaš ga zakinuti i oduzeti mu taj novac, jer taj novac možda njemu familiji može pomoći, pa daj njemu i više nego što je odradio za taj posao, jer ga cijeniš. Ako ga voliš i cijeniš, to je tvoj prijatelj. Znači trebaš mu dati više, a ne ga zakinuti da mu uzmeš i ono što je odradio za taj posao. Vam skrenuti pozornost, ako možete nekome pomoći, pomozite drugima, ali nemojte dozvoliti u tim situacijama da jednostavno budete s nekima prijatelji. Eto sam neko kaže, vi ste prijatelji, znači vi ste pravi prijatelji, pustite da vas prijatelji gaze, jer kakvi bi vi bili prijatelji ako vas prijatelj ne gazi? Nema logike. Znači u toj cijeloj situaciji probajte pomoći ljudima, jer naravno u nekim ljudima treba samo malo da im date motivacije, da ih okrenete na nešto pozitivno, da ih usmjerite na nešto, da im kažete da se počnu baviti nekim sportom, odu u teretanu, odu trčati, bilo šta. Znači fokusirate ih ili sami svojim primjerom im date neku motivaciju da okrenu svoju neku ploču i da probaju neku motivaciju naći. I to je najbitnije što bi spomenuo, da se s takim ljudima okružite, znači ljudima koji su na istom vašoj valnoj duljini i da ljudi koji su pozitivni, jednostavno ti ljudi vas guraju naprijed ka vrhu. I to je jako, jako bitna stvar u današnjem svijetu, samo da se okružite s ljudima koji su na istom levelu ili viši od vas, jer tada idete gore i rastete. Naravno ljudi, ako vam se sviđa ovaj video, pritisnite like, šerajte, komentirajte i želim čuti vaše mišljenje i vidimo se u narednom videu. Lijep pozdrav, živjeli!
ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you.